مطلب یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی. اب مینٹل ہیلتھ میں کیا ہے کہ آپ کی نیند ٹھیک ہو, آپ کو خواہ ٹاکسک تھاٹس نہیں آنے چاہیے, آپ کے اندر فوبیاز نہیں ہونا چاہیے, آپ کے اندر نیگیٹو ایموشنز نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی ٹھیک ہے. جسے پچھتاوا ہوتا ہے وہ اسپرچولی ویک ہے. اور میں اس کی بیان یہ کرتا ہوں اس کی وجہ کہ اگر کوئی پچھتاوے والا کام کہ میں یہ کاش ایسا کر لیتا, یہ نہ کر لیتا, اصل میں یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے. دیکھیے ہمارے برین کا یہ جو سامنے والا حصہ ہے نا, اسے فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. ٹرو. یہ ہمارے لاجک کا ہے. سر ہم مینٹل ہیلتھ کو کوئی ایشو کیوں نہیں سمجھتے اس ملک میں؟ دیکھیے مینٹل ہیلتھ کو آبویسلی پوری دنیا میں بہت امپورٹنٹ مقام حاصل ہے, بلکہ اب تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری بہت ساری جو بیماریاں ہیں, مثال کے طور پہ آپ کی بہت ساری معدے کی اور آنتوں کی جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق آپ کے مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے. یعنی معدے سے اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی سانس کی بہت سی بیماریاں ہیں, آپ کے پٹھوں کی بہت سی بیماریاں ہیں, آپ کے ظاہر دماغ کی تو ہیں ہی بہت ساری. تو اس لیے آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ. دس از پرائمریلی ڈیلٹ بائی لائک یو سیڈ بائی اے سائیکیٹرسٹ اینڈ اے سائیکالوجسٹ. جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میری جو نیورولوجی کی ٹریننگ ہے وہ لنڈن میں کوئین اسکوئر ہاسپٹل میں ہوئی ہے, جس کو وہ ایک زمانے میں مکہ آف نیورولوجی کہتے تھے. اور میں لنڈن یونیورسٹی کا ڈپلومیٹ ہوں ان نیورولوجی. سو میری جو زیادہ تر ٹریننگ ہوئی ہے وہ جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, ان میں ڈپریشن وغیرہ اتنا نہیں آتا. جو نیورولوجیکل کنڈیشنز ہیں, مثلا جس میں فالج ہو گیا, جس میں ڈیمنشیا ہو گیا, کوئی نرو پالیسیز ہو گئی, پٹھوں کی ویکنیسز ہو گئی, اینڈ آف کورس اس کے ساتھ ساتھ برین سے ریلیٹڈ یہ ساری بیماریاں جو ہے نا, یہ بعض اوقات سائیکولوجیکل سائیکیٹرک ایسپیکٹس بھی نمایاں ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری نیورو سرجری کی کانفرنس ہو رہی تھی پرل کنٹیننٹل کے, اور وہاں پر جو وہاں پہ پگڑی پہن کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بڑا ریسیو کرتا ہے پیار سے بھی اور بڑی عزت سے بھی. تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے, گریٹ مین, ہی از نو مور ان دس ورلڈ, بلکہ آپ جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے قریب ہی ان کا گھر تھا, شاید آج کل بھی ہے. اور تو وہ جب گیٹ سے گزرے تو اس نے ان کو سلام بھی کیا, اور ساتھ میں نا ان کے پیٹ پہ ہلکی سی تھپکی ماری اور کہا اور کی حال ہے. He was a very sophisticated person and we all were shocked کہ اس نے کیا کیا ہے. تو وہ خاموش رہے. تو آگے جا کے انہوں نے کہا کہ بیٹا he has never behaved before that like this. تو اس کا نا اسے رجسٹرار کو کہو کہ ذرا میڈیکل ایگزامینیشن کرے. اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا تو میں ڈیٹیل بھی نہیں جا رہا, اس کا نیا اس زمانے میں سی ٹی اسکین آیا تھا. So it was found that he had a brain tumor. اور جب اس کی ہسٹری دی گئی تو وہ پیرنٹس نے کہا یا اس کے جو رشتہ دار یا جو بھی کہ اس کے اندر بیہیویئرل چینجز جو ہیں وہ ہم 2-3 مہینوں سے نوٹ کر رہے تھے کہ مثلا یہ ایسا نہیں تھا. تو اس کا بیہیویئر تو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ڈپریشن ہے یہ کیا ہے, لیکن بہت آڈ ہونا شروع ہو گیا. اور وہ ٹیومر اس کا برین کے سامنے والے حصے میں تھا, فرنٹل کارٹیکس میں تھا. تو اب آپ دیکھیں نا, ایک آرگینک ڈیزیز جس میں ایک برین ٹیومر ہے, دیٹ سم ٹائم میمکس لائک اے سائیکیٹرک کنڈیشن. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکچولی, کیونکہ وہ سارا مسئلہ, اور آپ کے خاص طور پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنا لائف سپین گزارا ہے وہ یس ایز اے ڈاکٹر تو گزارا ہے, لیکن آپ نے لوگوں کی تھراپیز بھی بہت کی ہیں, آپ نے مینٹل ہیلتھ کی تھراپیز بھی بہت زیادہ کی ہیں آپ نے. اور جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے, جس کنڈیشن میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, تو آپ کو ان کو میڈیکل سپورٹ کی اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل سپورٹ بھی ساتھ ساتھ کرنی, بلکہ شاید زیادہ کرنی ہوتی ہے. میں بلکہ آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا اور I believe in holistic health. Okay. And holistic health جو ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہیں. ایک فزیکل بایولوجیکل کمپوننٹ کہ آپ
आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए, आपका जी, वजन ठीक होना जी, जी। चाहिए, हार्ट ठीक होना चाहिए, इन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज मेडिकल और फिजिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके. होलिस्टिक हेल्थ का दूसरा हिस्सा है मेंटल हेल्थ. मतलब ये चीजें ठीक हो गई. अब मेंटल हेल्थ में क्या है कि आपकी नींद ठीक हो, आपको खामखा टॉक्सिक थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपके अंदर फोबियाज नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए. अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ भी आपकी ठीक है. और इस होलिस्टिक हेल्थ के अंदर तीसरी चीज आ जाती है स्पिरिचुअल हेल्थ. अरे यू हैव टू बी स्पिरिचुअली हेल्दी ऑल्सो. अगर आप स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है तो होलिस्टिकली आप हेल्दी नहीं हो सकते. नहीं हो सकता. और स्पिरिचुअल हेल्थ को अगर आप किसी को जांचना है तो हो सकता है किताबों ने मुख्तलिफ तरीके से जी, जी, लिखा जी. हो. मेरा आप देखें ना, आई एम नियरली 70 years old, मे बी अ ईयर मोर देन 70. Do I look that No, old? no, 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 no. Thank no, you. It was a Thank shock. you. So, and for the last 45 years I've been practicing medicine. तो मेरी जो अप्रोच है जब मैं कहता हूँ किसी की स्पिरिचुअल हेल्थ, तो मैं ये कहता हूँ जिन लोगों को जिंदगी में पछतावे नहीं होते वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है. अरे अल्लाह हो. जिसे पछतावा होता है वो स्पिरिचुअली वीक है. और मैं इसकी बयान ये करता हूँ इसकी वजह सर कि अगर कोई पछतावे वाला काम कि मैं ये काश ऐसा कर लेता, ये ना कर लेता, असल में ये तो हमारे बस में ही नहीं बस है. में नहीं ये है. तो अल्लाह ने लिख दिया हुआ है. थिंग व्हिच इज डन इज डन. डन. सो इसका मतलब है कि चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से वो फैसले गया. को कबूल वो करना. तो हो गया. अगर आप कबूल नहीं करते तो मेरे ख्याल में आप स्पिरिचुअली वीक है. दिस बिल्कुल सही. अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, जैसे से अभी बात हुई, उसमें एक आपने उसमें जिक्र किया जो हमारे यहाँ पे वसवसे और इब्हाम और चीजें जो है ना वो हम लोगों को लेके बैठ गई हैं उसमें, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे किस तरह से वो आपको आपको आपकी पूरी फिजिकल कंडीशंस को और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी इफेक्ट करती हैं, और किस तरह से उससे बाहर निकला जा सकता है. ओसीटी कहते हैं, जो भी मर्ज कह लें उसको. जैसे हाँ, इसमें हाँ, आई थिंक अगर आप मुझे इजाजत दें सर, तो मैं 1 मिनट में पहले आपको थोड़ा ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा दूं. प्लीज प्लीज प्लीज. देखिए, हमारे ब्रेन का ये जो सामने वाला हिस्सा है ना, इसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं. ट्रू. ये हमारे लॉजिक का है. लॉजिक का है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है. मसलन किसी को यहाँ पे ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उससे अगर आप पूछे ना कि ये चीज़ कितनी ऊंची है, कितनी सीधी है, कितनी, तो वो उसकी असेसमेंट नहीं कर सकेगा. फैसला क्या करना है, क्या मुझे छलांग लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, ये ऑल काइंड ऑफ, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, ये सारा दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डूइंग. दिस इज योर लॉजिकल फ्रंटल कॉर्टेक्स. फिर उसके बाद आपकी साइड आ जाती है, ये पैराइटल कॉर्टेक्स है. ये मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल है. यानी अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये चाय का कप उठाया है तो मेरे फ्रंटल कॉर्टेक्स ने ऑर्डर किया है मेरे पैराइटल लोब को कि ये करो, तो वो बाजू को कहेगा और बाजू से ये मैंने उठा दिया. लवली. ठीक है ना. अब तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा ब्रेन का बिल्कुल पीछे वाला एक छोटा सा हिस्सा है जिसको सेरिबेलम कहते हैं. ये हमारी मूवमेंट के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है. मसलन यही कप अगर मेरे इस दिमाग ने इसको कहा उठाओ तो इसने उठा लिया, अगर सेरिबेलम काम नहीं कर रहा होता तो ये मैं यूं तो ये उलट जाता. अरे हाँ, ये यूं कर रहा होता. अच्छा. और मेरे मुंह तक आते यूं कर रहा होता. ओके. सो दैट स्मूथ, दिस कॉल्ड एटेक्सिया, इट्स कॉल्ड सेरिबेलर एटेक्सिया. अच्छा, फिर उसके बाद एक हमारा ब्रेन का पार्ट है जो इमोशंस को डील करता है, जिसपे हम आएंगे. जी जी जी. वो फिर ये जाहिर करता है कि हमने वो जो एक्शन करना है उसके अंदर इमोशन कैसे लाने हैं. मिसाल के तौर पे आपके अब्बा आपको कहते हैं कि बेटा मुझे एक गिलास पानी दो, तो आप गिलास को यूं करके एहतराम से देंगे. और एक शख्स जिससे आप बहुत चिड़े हुए हैं हाय हाय और आप वो कहता है कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो आपको वहला है. ठीक है ना. सो ये जो मूवमेंट है ना, प्यार की और गुस्से की कैफियत, ये आपका इमोशनल पार्ट देगा. ये टेम्परल, वो किस हिस्से में है? ये इसी के हिस्से के अंदरूनी साइड पे थोड़ा सारी नौजवान नस्ल तो मुक ही गया है. वो हो सकता है. दैट्स कॉल्ड टेम्परल लोब. एंड देन ऑफ कोर्स दिस पार्ट हियर, यू नो, जो आईज का है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते. तो दिस इज हाउ दिस ब्रेन वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन. दिस वाज अ वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं. आपने जिस तरह
ब्रेन तो देखे होंगे, बकरे का भी देखा जी, होगा, जी। तो इसी तरह ह्यूमन ब्रेन, उसके भी दो हिस्से हैं, जी जी, यानी अगर आप देखें तो दो लोग दो हैं, पीस हैं, दो हाँ, पीस है, हाँ, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट एक साइड राइट पे। साइड पे। लेफ्ट वाला होल जो ब्रेन है, जी, दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ लॉजिक, ओके, और ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ आर्ट, आर्टिस्टिक। अरे वाह, सो ऑल पीपल हु आर आर्टिस्टिक, बाय नेचर, हम्म, उनका ये डोमिनेंट होता है। ओके, और ये जो लोग होते हैं, ये आर्टिस्ट, सिंगर, इस इस फील्ड किस्म में, के, हाँ, इस फील्ड क्रिएटिव लोग क्रिएटिव होते हैं। लोग होते हैं, और ये जो होते हैं, दे आर गुड मैनेजर्स, सोल्जर्स, डूअर्स। मैथमेटिक्स और व्हाटएवर, उस हाँ। सारा कुछ उसमें है। सो अब दिन में कभी ये थोड़ा डोमिनेट करता है, कभी ये ज्यादा डोमिनेट करता है, तभी तो हम कभी मैथमेटिकल हो जाते जी हैं, जी कभी जी, हम, हर आदमी जी कोई जी, गाना सुन के उसमें बह भी जाता है, हाँ, इमोशनल भी हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज्यादा। तो ये तो है पूरे ब्रेन की फिजियोलॉजी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन वसवसे के ऊपर। जी, अब देखिए, ब्रेन एक थॉट जनरेट करता है। ओके, अब वो जो थॉट है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वो करंट है, बिजली करंट, है, ओ यस। ना आपका जो ब्रेन है, इसमें एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इज प्राइमरीली एन इलेक्ट्रिकल हैपनिंग। You mean there is no muscle in the brain? हाँ, ब्रेन हैज न्यूरॉन्स Neurons. एंड कनेक्शंस, Okay. और उनके अंदर, तभी तो हम जब इसको मॉनिटर करते हैं तो हम इसमें वेव्स देखते हैं। Waves. वी से अल्फा वेव, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। तो ये सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रही Activities. होती है। Okay. ठीक है ना? Okay. अब वो लोग जिनके अंदर इनमें से जो एक्टिविटीज हैं, जिस किस्म की एक्टिविटी ज्यादा होती है, वैसे ही उनका बिहेवियर वैसा होता है। वैसा हो जाता है। मिसाल के तौर पे, जब आप सो जाते हैं तो आपके ब्रेन में जो ब्रेन वेव चल रही होती है, वो डेल्टा होती है। सो इट्स अ ब्रेन, इट्स अ वेव ऑफ स्लीप। Okay. जब आप आंखें खोलते हैं तो कुछ देर के लिए, आधा घंटा, 20 मिनट, आपके ब्रेन में थीटा वेव होती है। जो थीटा वेव होती है, दिस इज अ वेव ऑफ क्रिएटिविटी। आप बड़े हैरान होंगे कि आइंस्टाइन ने जितनी भी थ्योरीज लिखी हैं, उनमें से वो कहता था कि जब मैं शेव कर रहा होता था तो उस वक्त मुझे थॉट आया करता था। And shave must be the first thing to The do. first thing to do. Yeah, yeah. सो दैट After मीन्स shave. कि वो वेव ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर ही यूज्ड टू थिंक, और ये वेव आपको सुबह उठ के आती है, और इसी तरह रात को सोने से पहले आती है। तो इसीलिए आप देख लें, जितने क्रिएटिव लोग होते हैं, उनकी बहुत सी, चाहे वो शायर हों, वो पेंटर्स हों, या लेट नाइट सोने से पहले जी। उनका कोई बड़ा काम नुमाया होता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग। Early अल्लामा morning. इकबाल साहब के बारे में भी कहते हैं कि रात को सोते हुए एकदम उठा करते थे, जी जी। शेर की हाँ जी, आमद आमद होती होती थी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एंड देन यू गॉट अल्फा वेव, जो कि वेव ऑफ रिलैक्सेशन है, और बीटा वेव जो होती है काम करने की। तो ये वेव्स हमारे ब्रेन में चल रही होती है। अब जो लोग इन वेव्स की कॉम्बिनेशन सही जिनमें नहीं होती, तो उनके ब्रेन में इर्तियाश पैदा होता है। अब ज्यादातर जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, उसकी जो निशानियां होती हैं एंजाइटी की, वो होती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, बीपी डिस्टर्ब हो जाता है, और एंजाइटी में अभी वो वाकया पेश नहीं हुआ, उससे पहले आपको खौफ या तकलीफ होना शुरू हो जाती है।